Okay, good morning, everybody. Good morning, my lovely students. Okay, we met again on English subject today. Okay. How are you today? Fine? Okay. I hope you in good condition. Okay. Before we start our English lesson, I want you to pray before we start our English lesson based on your religion. Okay. Let's pray. Pray begin. Okay, and okay, hari ini kita akan belajar tentang now we are going to learn about future perfect tense. Okay. Future perfect tense. Okay. Future perfect tense. Apa sih future perfect tense itu, anak-anak? What is future perfect tense? Okay, look at this. Structure of future perfect tense. Here is a subject. He will have finished. Okay, look at plus will have plus past participle of the main verb. Ya, bentuk ketiga past participle ketiga. Oke, verb ketiga ya. And look at this. I as a subject will have plus past participle finish. Okay. And then look at this. If you have subject I, you, we, they, he, she, it, will have work. Jadi will plus will not plus have plus verb ketiga, verb 3 from the verb past participle. Artinya misalnya gini, I will have work. Artinya here for 3 years by the time the visa needs to be renewed. Jadi artinya bahwa kalimat itu saya bekerja di sini, telah bekerja di sini 3 tahun, artinya dia telah bekerja sini dan visanya harus diperbaharui, renewed, itu diperbaharui. I, you, they, he, she, it. Nah, kalau negatifnya will not disingkat menjadi bukan willen tapi won't ya, won't. Kan ada do plus not, do not. Sekarang kalau will not itu bukan menjadi willen tapi menjadi won't ya, won't singkatan dari will not. I won't have solved. Jadi saya sudah mengatasinya ya, saya sudah mengatasinya gitu. Jadi sehingga artinya all the math problems by then. Jadi sudah diatasi, semua permasalahannya kemudian sudah diatasi ya. Nah, melihat dari contoh kalimat tersebut, maka the simple future of the verbs to have atau will plus the past participle of the main verb. Jadi ada to have atau will plus verb ketiga. Itu inti dari structure dari atau rumus dari future perfect tense. Oke. Kita lihat contohnya. The first, will she have gotten her passport by then? Won't you have sent the document by Thursday? Tidakkah kamu sudahkah kamu mengirimkan surat gitu artinya ya. I will have been here for 6 months on June 23rd. Jadi saya telah berada di sini selama 6 bulan. Selama 6 bulan sampai sekarang berarti kan 1, 2, 3 bulan yang lalu masih berada di sini gitu loh. Ya, itu maksudnya.
By the time you read this, I will have left. Sepanjang waktu tadi kamu sudah membaca, read this, membaca ini, saya telah meninggalkanmu. Jadi dari tadi dia sudah meninggalkan, tetap aja masih membaca. Berarti kegiatan itu masih dilakukan dari dulu sampai sekarang gitu. You will have finished your report by this time next week. Nah, itu beberapa contoh. Ya, ini beberapa contoh yang Bapak berikan. Ya, ini beberapa contoh yang Bapak berikan. Ya, ada yang bergaris tebal. Lihat, ada I will have been, won't, ya. Ada will, terus I will have left, you will have finished. Itu menggunakan future perfect tense. Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini. Bagaimana membentuk kalimat afirmatif, negatif, interrogatif, dan negatif, interrogatif gini. Sampai di sana penjelasan tentang penggunaan rumusnya sudah paham ya. Do you understand? Oke. Jika sudah paham, mari kita lanjut ke penggunaan bentuk afirmatif, negatif, dan interrogatif. Ya, bentuk positif, negatif, dan kalimat tanyanya. Ya. Atau negatif, interrogatif. Atau gabungan antara negatif, berbentuk negatif, tapi berbentuk bertanya. Ya, negatif, interrogatif. I will have arrived. Ya, di sini saya telah tiba. Ya, saya telah tiba berarti setelah tiba berarti tadi beberapa waktu lalu juga telah tiba gitu. Ya. I won't have arrived. Will I have arrived? Nah, di sini ada I won't ya. Seperti Bapak bilang will not disingkat menjadi won't ya, gampang sama seperti tenses yang lain. Ya. Terus bentuk interrogatifnya will I have arrived? Ya. Will-nya ke depan ya, will-nya ke depan. Baru diikuti dengan kalimat baru kalimat tanya. Sama kalau negatif interrogatif, won't I have arrived? Nah, sama saja sebenarnya ya. Kalau you semua menggunakan I, you, they, we, he, itu sama menggunakan will semua ya. Ini contohnya. Oke. Nah, ini ada beberapa latihan, silakan. Oke. Kita lihat. Oke. Kita lihat. By the time I start my shift, Dr. Frazier, bla bla bla, walk. Nah, kan dia akan menjadi will have walk. Sheila bla 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 the scholarship by the time maaf, by the time she start school in September. Get di sana. Jadinya oke, will have gotten. Di sini yang ketiga, by this time next month I hope they will have finished. Betul nggak? Kita lihat. Will have finished. Oke. Number 4, Professor Adams bla 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 at this university for 25 years by the time he retires in June. Teach. Mr. Adams will have taught. Oke. Nah, yang bercetak merah itu ada will have plus bentuk ketiga. Oke, dengan latihan soal itu paham anak-anak ya? Latihan soal itu yang Bapak berikan paham ya? Oke. Nah, thank you for your attention, my student. Anak-anak sudah paham semuanya ya? Sudah paham? Sudah paham anak-anak ya? Oke. Kalau sudah paham, jika anak-anak belum paham, jika kalian belum paham, silakan tanyakan, kita diskusikan di WhatsApp group. Jika memang sudah paham, jika sudah paham, lanjut ke latihan soal. Latihan soal Bapak upload di Google Classroom, silakan dijawab. Setelah itu silakan upload kembali atau serahkan melalui Google Classroom. Oke? Thank you for attention. See you next time. Have a nice day and goodbye.